कोलकाता प्रेस क्लब में साहित्य प्रेमियों की मौजूदगी के बीच एक खास पल का गवाह बना शहर। लेखक अनीश कांजीलाल की नई पुस्तक मैं नारी और अन्य प्रसंग का भव्य लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस और पुस्तक विमोचन समारोह में साहित्य, समाज और संस्कृति से जुड़े कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे प्रख्यात फिल्म निर्देशक गौतम घोष। उनका स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। अपने संबोधन में गौतम घोष ने कहा कि साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि समाज का आईना होता है। समय के साथ बदलते विचार, लोगों की संवेदनाएं और सामाजिक वास्तविकताएं साहित्य के माध्यम से ही सबसे प्रभावी ढंग से सामने आती है। उन्होंने मैं नारी और अन्य प्रसंग की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी रचनाएं पाठकों को सोचने के लिए मजबूर करती है और समाज को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। उनके अनुसार आज के दौर में इस तरह का विषय केंद्रित साहित्य पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। वहीं लेखक अनीश कांजीलाल ने भी अपनी पुस्तक के पीछे की सोच, इसके लेखन का उद्देश्य और इसमें उठाए गए विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक केवल महिलाओं से जुड़े प्रश्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, मानवीय संवेदनाओं और बदलते समय के अनेक पहलुओं पर गंभीर चिंतन प्रस्तुत करती है। आखिर इस किताब को लेकर लेखक ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। 30টি কবিতা, 30টি সালে এবং 30 ভাবে লেখা, বিভিন্ন প্রসঙ্গ রয়েছে, কিন্তু প্রতিটাই প্রাসঙ্গিক, কোনোটাই অপ্রাসঙ্গিক কিংবা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে লেখা নয়। যে ধরনের সাবজেক্ট নিয়ে লিখেছি আশা করি সেই সাবজেক্টগুলোকে নিয়ে কেউ লেখেনি। এইটা একটা ব্যতিক্রমী ব্যাপার এই বইটির, যারা পড়বেন তারা বুঝতে পারবেন। কারণ প্রেম এসছে অন্যভাবে, এই একভাবে নয়, মানে যেটাকে আমরা একটা ক্লিশে বলি, একটু অন্যভাবে এসছে, অন্যভাবে তাকে আমি ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি, মেলে ধরার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও ওই যে বললাম পলিটিক্যাল স্যাটায়ার রয়েছে, সোশ্যাল স্যাটায়ার রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের মানুষদের নিয়ে লেখা রয়েছে, ভাবনা রয়েছে। এবার বাকিটা পাঠকরা ভাববেন যে আমি তাদের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারলাম কি। নারীদের নিয়ে লেখার ভাবনাটা আমার বহুকালের, বহুদিনের, এবং আমার আগে যে সব বই বেরিয়েছে তাতেও আমি এক্লিপস অফ মেডুসা লিখেছি। সেখানে নারী চরিত্র একটা বিরাটভাবে এসছে, সেটারও অনুবাদ এই বইটিতে রয়েছে। তো নারী নিয়ে সবসময় আমার লেখালেখির একটা চিন্তাভাবনা ছিল, আজও আছে এবং কালও থাকবে। দেশ পাবলিশিং এবং কমিউনিটি পাবলিশিংয়ের যৌথ উদ্যোগে বইটি বেরিয়েছে। দেশের ওয়েবসাইটে বইটি এখন অ্যাভেলেবেল। এছাড়া দেশের যতগুলো স্টোর আছে সেখানেও পাবেন, বই মেলাতে স্টলেতে থাকবে, অনলাইনেও পাওয়া যাবে দেশের ওয়েবসাইট। আমি মনে করি যে এই নিরাপত্তাটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কিছুটা নারীকে দুর্গা রূপে অবতীর্ণ হতে হবে, আর পুরুষ মানুষ শিব হয়ে শুয়ে থাকলে হবে না। কিছু ক্ষেত্রে বিষ্ণুর মতন রক্ষক হয়েও নারীর রক্ষা করাটা আমাদের একটা প্রাথমিক দায়িত্ব। আমি এইভাবেই ভাবি, আর এটা ভাবছি যে নারী আরও এগিয়ে চলুক, হ্যাঁ, এবং সবার মধ্যেই ভালো মন্দ মিলিয়ে আছে। যেমন আমার একটা কবিতাই আছে মন্দ নারীর পাণ্ডুলিপি থেকে, সেখানে আবার দুটি নারী চরিত্র এসছে। কিছু নারী আছে, কিছু নারীর ঘর ভাঙে, এই ঘর ভাঙা নিয়েও কিন্তু কবিতা আছে। শুধু যে পুরুষই শত্রু তা নয়, এখানে নারীও শত্রু হতে পারে।